Tini sangrong salo YTF, TWF, tai TCF ni sai tong Mumbai. Haina hai tipra mothabai loa jijau 48 korom sorabai khobjak. South hoku tuisa BC wa bubagrani dagima bai Greater Tripura Land awan mungklai jaka. Oro phaiman jaka block president Obajit Tripura. Bonakari bo YTF ni vice president Binando Tripura bo. Bonakari bo district president Ratish Tripura no karibo. Tei kubuni juda adang robo phaiman jaka. Ini bai norok kebangma thayo thangai eba kha kebangma kamio thangai Greater Tripura Land ni awimung khlai jagai tongo eba khlai tongo aro public rokni react bahaiman ka tei salbo suromai mo hakhe khlai jakha Belaken hambai hastani jotulu krokno tai joto media rokno chung tini bai prai anga 2 sapta 2 week ongkha chung nogo dudur bubagrani thanchani kongno pirmani tinang hastani jotulu krok sana musugo tipra mothani je choba tipra mothani je movement obo kuno জাতি কোনো ধর্ম কোনো বর্ণনের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা মথানি মুভমেন্ট অংখা বুবাগারনি লিডারশিপ বাই ত্রিপুরা সরকারের যে অধিকার যে কনস্টিটিউশনাল চিনি রাইট নি চিনি মুভমেন্ট ইনকে অবনি বাবেনো আং তিনি সানা মুচুগো তিনি কাবাংমা কক্সাগো जों তিনি পাবলিক जों নগনগ থাংচু নুখা জল জীবন মিশন নি হইতে কাবাংমা নক পারা টেপ কাইজা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল তৈ কरै লামা কरै নক কरै বুড়া বুড়িনি বাতা সুস্থ বই মানিয়া যে ঘরে প্রতি ঘরে যে সুশাসনহীন কগ্রমানি অব টোটালি মিথ্যা জুমলা চুমলুখা বাস্তব যে ঘরে সুশাসন ওনা চিন্তা করে নিসামনি তিনি তাকবো চিনি ত্রিপুরা সরকারনি নগ তৈ কरै কারেন্ট কरै লামা কरै তাই সুস্থ তিনি পরিবেশ নুগিয়া মানিয়া কোন ভাই তিনি সানা মুসুগাং চুমলুগো জনজাতি মুচ্চানি जों आजकाल चिनि 48 करम सरागो काबंगा ची विद्युत देबरमा एमडीसी जे जागा बो आनारस बाबा हिनि सिनि जागमानि तिनि आनारस बा थाइकानै तिनि जातिनि त्रिपुरा सरकारनि हामक्रानि बाहिनि कक्साना फैबो किन्तु बतांका बीजेपीओ थांका तिनि बीजेपी थामने एकमात्र कारण अंका पदनि लुबै रांनि लुबै तिनि अबरकनो फाय तिनि 48 करम काबंगा एक जना जयनि खेकेबक तिनि 50 जना खेबक तिनि सागो अन बाइनो जन साधारणनि अवनमत जे बासकां 2023 तिनि इलेक्शन विधानसभागो बुबागरनो त्रिपुरा राज्यगो सरकार गठन खाइनाय जों दिनै दुदुदु कैंपेन साउथ दुमासरा बिसि बासना रुवाजापारा इंकाय जों एबो तापारा पालनना बासना रुवाजापारा ताई दुइटा पारा तंखो जों अपाराबो जों तिनि खाइनाय नरक भाई एबा गोबांमा लुखरक त्रिपुरा हास्टेव tak दफानि बागै सामुं थाङै दङ एबा सेक्रिफाइस मान बनसों दफानि बागै खालाय दङ आ जागाव गोबांमा लुखरक खासिया एबा गोबांमा लुखरक ताबुबो नेशनल पार्टी बे खिरंजाक दङ आबरनो नोंथां साना मुसु तिनि आं साना मुसुगो जे बरक बीजेपी खाइनाय सीपीएम खाइनाय कांग्रेस एबा नेशनल जातीय दल खाइनाय बग अंखा व्यक्ति स्वार्थे बक तिनि दल खायो तिनि जे बरक त्रिपुरा मता खाइनाय एबा रिजनल पार्टी खाइनाय स्वार्थे बक तिनि दल खायो तिनि जे बरक त्रिपुरा मता खाइनाय एबा रिजनल पार्टी खाइनाय बक खाय अंखा सयसे हानि बागै जातिनि स्वार्थे दफानि स्वार्थे बक सामुं खायो अमेचु नुखा थांनाय कयक दिन सालो जे चिनि 48 करमसन कयक जन बरक बीजेपी जे जयनका बंनि कक्तामा बीजेपी लीडरशिप कम बीजेपी थांखाय बक व्यक्ति स्वार्थ परिपूर्ण नंनाय साक व्यक्ति सुजुग सुबिदा माननाय अबन बेबक्तिनि बक बीजेपी थांगो बक कुनो हानो हामजगै जातिनि हामजगै बक दफानो हामजगै बा दफानि बगै हामक्राय खिनाय बगै बक बीजेपी खाया एबा नेशनल पार्टी खाया बक व्यक्ति स्वार्थनि बे नेशनल पार्टी खायो अबनि बगै तिनां साना मुसुगो जों तिनि जदिनो व्यक्ति स्वार्थनि वालसुको अंगा जोंबो तिनि बीजेपी कांग्रेस सिपिएम खायसि तंमांखामु तिनि काबांमा त्रिपुरा सरक काबांमा यूथ्स काबांमा टीडब्ल्यू रक काबांमा अकारक तिनि जातिनि स्वार्थे दफानि स्वार्थे तिनि अगमाय करै এই পকেটো তিনি রাং পিছা কरै মাসে মানিয়া নক হুক কरै তিনি দফানি সাথে তিনি দফানি পাইথানি চবানি খরাং পিছা গৈ তিনি ফিব জাঙ্গানি বাগৈ চবাগো নাখলাই দंगो